guna perbahanan man bambu. Ulang. Terjabat raja Elina dukatakan man bambu. Kai simbahan man segala si musilna ibas seninang ku enda emosi guna perbahanan man bambu. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau kita mau jumpa Yesus, semuanya kita harus selalu menolong orang miskin, menolong orang sakit, menolong orang yang Turang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina man bandu kam kekelengan kami si enda denga bergabung ibas kebaktin minggu ta enda man bandu pe ikatakan kami menjuah-juah ibas paksa enda bengket makita kubas kebaktin minggunta. Simpar tuhu pemeredi bataman banta. Geluhta, pendahinta, ras gegeh guna dahiken dahin di bata si meregensa. Ipasu-pasuna si idahiken kita, seh makarulih pendahinta. Ia mekap si madas dinasalit ibas kita. Ia kapulu gegehta, si erbahanca kita ngasup, dahiken dahinta ras make kensa. Erdandanken si patut kita ngatakan bujur man di batang. Mari dage arah kebaktin enda, si pahaga Tuhan. Si endesken dirinta, jadi persembahan singgelup, dengan jadi tanda keriahan ukurta. Si persembahkan meulih peraninta, si mekulina, selaku kita bagin kulani Kristus. Kerina enda silakokan bunang kuhi, ras pegegehi dahin pelayanan GBKP. Nina dibata erpalaskan imamat 23 ayat 21. Ibaswari labanci idahindu dahindu, tapi kam arus pulung guna ersembah man Tuhan di batandu. Kam ras kerina kesusurendu, arus ngikutkan pedah enda, serasa lala.
subuh ijapape ia tading gelah kesangapen jadi si kerajaan itu. Mari ras kita rende muji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 278 ayat si pemena rasi petelukan. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesasi badia. Penampat man bandu ibas di bata si erkuasa. Mereka ulih pendahindu. Ibas Yesus Kristus si pengasuh kam persembahkan kegelukendu. Ras kesasi badia si mereka kepentaran makeken ulih pendahindu. Amin. Ibahan nuang sada batar-batar ingan persembahan man Tuhan. Ibuatna sada ibas tetep erbagai rubia-rubia, ras peri-peri sila pantangan, rikutkan aturan agama. Kenca bagai itu tungna bulat-bulat, idatas batar-batar dai, jadi persembahan. Terpalaskan, kata di bata endah, si puji Tuhan, aluras kita rende, ibas kitab Dendenta nomor 450 ayat si pemenang. Gegeras syukur si pagu
pedah di bata karena persembahan kerja rani. Beligai pitu minggu kencai persembah kendu pungo gandum si pemenandai. Dage ibaswari si pe50 eme sadawari kenca lepas wari sabat si pepituken. Bahanka persembahan gandum simbaru mantuhan. Tetep keluarga arus maba 2 kibul roti jadi persembahan si iendesken mantuhan. Tetep kibul roti tepungna 2 kilo. Tamaragina jenari itasakan. Jana persembahan mantuhan. Selaku persembahan uli peranin si pemenang. Tambah-tambah roti ndai. Kerina anak puta harus mempersembahkan pitu anak biri-biri umur 1 tahun. Sada jenggi lembu, 2 kambing, kerina si enda, laban cilik siti pe siman pandangan. Jana ipersembahkan mantuhan, jadi persembahan tutungan. Rikut ras persembahan buah gandum, ras lau anggur. Kerina persembahan enda, merin ia kap Tuhan. Tambah siye persembahkan kape sada bajar kambing, jadi persembahan pengalami dosa. Jana 2 anak biri-biri, si 2 jadi persembahan man Tuhan guna imam-imam. Persembahan enda tuhu-tuhu badia. Ibaswari labanci dahindu, tapi kam arus pulung guna sembah man Tuhan. Kerina kesusurendu, harus ikutkan peraturan enda sehrasa lalap, subuk ijapa pe ia tadi. Mari dage si puji Tuhan, aluras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 316 ayat si pemenang. Pengakun karena landalanken pedah di batu. Si etah maka di batange si masu-masu kerina pendahinta. Sesidatkan ulihna ibas kegeluhenta. Tapi megati kita landalanken pedah di bata guna mereken ulih pendahin si mekulina. Erdandankan aru ateta karena keperluan geluh. Marilah si mengketi pak satenang guna ngukuri kelepakenta ibas dalanken pedah di bata. Pak satenang si benaken. Si aguken kelepakenta aluras kita rendebas kitab dendenta nomor 76 ayat si petelukan.
gagah guna dalankan pedah di bata. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu nina, perbahan sie ola arwa tendu karena nakan, ras inemen si iperlu kendu, ibas puis siman pakendu, ergange kesah asang kenakan, jana ergange kula asang ken puis. Si katakan bujur man di bata, aluras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 254 ayat si petelukan. Mariras kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena si buat ibas Roma 10:2 ayat sada sekubas ayat 2. O senina seninangku, nginget perkua ate di bata simbelin, si isep kena man banta, upindo man bandu, endeskenlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena atena, sabab bagaimana arusna kam ersembah mandi bata, sueres biakdu selaku makhluk siruku. Olah pelepas dirindu jadi seriras doni enda, tapi berelah maka perukurendu, ipelimbarui di bata, alu bagai banci idatdu, kai sura-sura di bata, kai simepuli, kai singena atena, janah kai si sempurna. Ketuahan kalak si megiken, kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeduhena, si tep-tep wari, haleluya. Senina ras kurang sini kelangi Tuhan, mari ras-ras kita sada ibas pertoton, ope lengah si dengkepkan kata di bata, ertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga. Ibas Yesus Kristus Tuhan, itandai dengan isembah kami. Ngatakan muncul kami ibas penampat kuasa ras kelengah tendu. Ibas paksa endang gopulung kami kerina anak-anak du. Tersada ukur guna dekehken kerna katamu. Gege kuasa kesamdu si badia. Si erdahin guna ngajari kemahendu. Bagai pe si peangka kensa. Man kerina ngawan perpulungandu. Terpuji kam Tuhan. Kami minuman bandu adu kurma teruk pengalami dosa. Ibas dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngogi kitab Bilangan, bindu 10:5 ayat 10 pitu sekubas ayat 21. Iberikan Tuhan man Musa peraturan-peraturan si arah teruh enda, gelah didalamkan bangsa Israel, ibas tanah si iberikan Tuhan atena man bana. Adipangan si iasilkan ije ipan, laban cila israpkan deba, jadi sada pemere si khusus man Tuhan. Adi itasakkan kam roti,
si ibahan ibas tepung gandum simbaru nari, roti si pemena, arus ipersembah kendu, jadi pemere khusus man Tuhan. Bagaimana cara mempersembahkan gandum simbaru denga ierik jadi sada persembahan khusus. Ibas kerina paksa-paksa sirup enda, roti si pemena, si itasak kendu, arus iberikan man Tuhan, jadi sada pemere si khusus. Sejenda pengogenta. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, ibas kuadi enda, sirayakan pesta kerjarani, versi pandemi COVID-19. Ija perayaan kerjarani enda sirayakan di rumah. Lah kita banci pulung ras-ras bagi semalna silakoken kita bagi singgonggona lit luah pribadi lit kaluah PJJ lit kai sikap kenrunggun pangan ras dinemen landak meriah ka kita kerina. Tapi sekali enda cimpa itaruhkan ke rumah tas skala-skala rikut ras amplop kerjarani bagepe gulentasa isikapkan janaman piga-piga kalak kam perpulungan bagi biasana kam ngelelang sekalienda itaruhkan bengkau tasae jadi persembahan khusus si ibre kendu ku rumah pertoton guna numpak dahin pelayanan di tengah-tengah gerejanta. Jadina tentu ibas perayaan pesta kerjarani versi pandemi COVID-19 enda. Lar bahanca gereja kehabisan akal guna ngukurkan gugasi mahulina numpak-numpak dahin pelayanan di tengah-tengah gerejanta. Sebab sitah makana adina bancindai kita pulung bumi meriah kal siakap krina landa krina cimpa pangan takalak karo bumi si pedarat bancika kita renderas bagepe rikut karas kita mungkin pede banggule sebab idah kami ba sektor tenda pe likanga singgit redakan guna nikap kedua iba sektor nari. Senina ras turang sini kelengi Tuhan suwe ras ogenta enda ikatakan makana bangsa Israel opelena ia bengket kubas tanah perpadanan singgo ipadankan Tuhan lit aturan-aturan si harus itekna krina gela uga mereka persembahan si mahulina man Tuhan. Dai ikatakan pe makana pangan si ia silken ijay ipan. Janah pe israpken pangan si khusus man Tuhan. Bagi pe adi itasaken roti, maka israpken ka jadi persembahan si khusus man Tuhan. Digen pe adina persembahan gandum pe ulih ierik arah pulih gandum ipersembahkan ka jadi persembahan si khusus man Tuhan. Jadi kakin artina persembahan si khusus persembahan khusus artina iserapkan la iba-iba labo makarus kita berikan ca. Jadi alaukan pangan cinta bekai kenca tasa minter iserapkan lebih man Tuhan maka banci ipan sinter. Bagipe persembahan khusus enda mencidahkan sada kehagan ya sada kehamatan mandibata. Adinai ingat kami kita kalak Kristen opelenga kita nai ragama eilit ngetradisi si iajarkan orang tua. Adi itang germano isratkan lebih manpigu jabu di taman atas lemari. Mencekaring bergadung dipersembahkan maka banci ipan. Mungkin penina orang tua siaran lebih wah na pela baci icecap. Sebab na lengah dipersembahkan man bigu jabu. Jadi keduari kaya lagi persembahan si khusus si banci dipersembahkan man Tuhan. Sikin memang mis langsung si terapkan. Adina sinandai kubas kitab Roma maka ikatakan na ijenda kita enda makhluk sirukur. Makhluk sirukur enda ia terkena apa yang mahuli, apa yang tidak mahuli.
Jadi si khusus ikatakan rikutkan kita Roma enda, pekatkan si mahulina. Si ngena ate Tuhan, bagepe si sempurna. Lalit cacatna, la pimpingna, labo unyilna. Ya, tapi ngasuk kita mereken barana. Si mereken jarah-jarahna. Adi kalak karo jarah-jarahna nine, entah dengaman panganan cukupna perban tebu arkiteken muda. Adi barana ningene ibaratna adi galuh daidakam, mesi galangna, si mejilena, labu ibereken cicitna. Bagaimana kita mereken persembahan si khusus mandi bata. Sebab kai merenda, labu lit si baba kuduni enda. Ya arsentabi dakam, labu kita regonje kai labu lit modalta si baba kuduni enda. Tapi musikap kerina ibereken di bata, manbanta ibas dunienda. Jadi gereja GBKP erbahan pesta kerjarani sekali setahun. Iba sekali setahun bicara syukuri giadahkan. Uga mekap dulalana go pemeredi bata manbanta. Tahun lepas tahun. Banci kita mencuah-cuah rasa isi jabunta. Banci sialokan rezeki bas di watanari. Memang adinai kerjarani ningenai oleh perjumaan, oleh pertanian. Mungkin peninta lanai kak kita rejuma genduari. Profesita genduari memang lanai rejuma. Berbagai-bagai profesita. Dahinte kama jadi juman. Makanya senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ibasnahkan persembahan nenda. Ulamin alu terpaksa. Alu meriah ukur. La alu pusu jumut-jumut. Sebab di batana singelipat gandakan rezeki man banta kering. Ya. Adina ibasnahkan persembahan si khusus dengan neman di bata. Adiban cici ibaratkan. Jesialokan gaji. Misi serapkan mandi bata. Si kerajaan di bata tetaplah mandi bata. Adina siukurkan. Bueng dengannya. Si tadi meskita asangkan sini berikan kita mandi bata. Lakat kenipindo di bata pemlala ke man bata. Tapi kuga kesetianta. Ketutusenta. Ya. Ibas kita mereka persembahan singgo ikhususkan man Tuhan. Makana kerina kita nda adinggo ikatakan ngawan perpulungan. Ya, sebab pancika anak kapeng bordahin lengayar jabu. Anak ko rasa ko dengar minta. Padahal ko yar jabu. Tapi pancika lengayar jabu tapi bordahin. Adinggo ya ardahin. Ya, ia ikira ngawan ni perpulungan. Artinya, maka nakrina kita endak tanggung jawab. Asa cilik ibas kita. Lakak kelit patokan. Asa kaya si isratkan. Si iksuskan. Si manmerenkan man ibadah. Alu bagay senina rasturang. Sini kelengi Tuhan. Isekin usihenta. Ibas mereka persembahan si majilena. Usihenta ay makapkan Tuhan ta Yesus Kristus. Anak di batas di tonggal, makapkan Yesus Kristus. Git mereka geluhna, ipersembahkan na dirina. Git yang menanami kinisran. Semati pi ikayu persilang, gelah kita terkelin. Kita lengabo ipindo sengasamkan kesah. Sada bagin kalnganca, ara ulih pencarinta, si persembahkan man Tuhan. Maka siapa tetap si majilena. Siapa ya teta si ngenana. Sikin pe ateta ngenakal elah persembahkan man Tuhan. Ula iba-iba. Ya, ula mengharus kita mereka zaman Tuhan. Sebab lengah penai kita ragama, labo kita pang mereka si mengharus. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan, dibatakapkan sirban caturah benih, bagi pe iya tinggal lipat ganda kenca. Makana si ingat kakak tadi bata, isi timere alukur meriah, ipasu-pasu di bata kap si ipersembahkan na. Jadi ingat kami naik, tupung kami melayani kuta serba jadi, memang gunduari lanai bagi. Adina seken capak sanuan pagi, krina ngawan perpulungan, babana di pagi na ku gereja. Maka itama krina ilebe-lebe mimbar. Itotoken lebe, maka na iswankan. Tencaduka kari peranin, nguka krina erlumba nahkan persembahan arah ulit peranin singgo iperanin andai ke rumah pertoton.
maka lumba kakrina nahkan persembahan. Gundari mungkin ya lanai bagi sinai kal ibas nahkan persembahan praninenda. Kita pe bagi kangenai. Adina lena kita nandai di batenda, adina je kita rani, ya sinan, makana buah si pertama taruhkan ke rumah kalimbugu. Sebab emang ikatakan di batas ini ida. Jadi kita genduari pe bagi. Kerina dia si menghuli ibas tersembah tupung kita lenga nandai Kristus, harus tetap dipertahankan, harus nape lebih ditingkatkan. Sebab kai Yesus Kristus ngonggit ngasamkan kesahna, mereka persembahan si menghulina manbanta. Maka ulah kari minta lalin senku, padahal melala kalna bentuk pemerintah bata si sekal belina manbanta kerina. Latar peergakan asa kai tinggo iberikan di bata, arah kesehatan, arah kejuah-juahan, arah rezeki, kini resa dan arit, berbagai-bagai singgo iberikan Tuhan manbanta kerina. Lalu bagai-bagai ibas perayaan kerjaan yenda, malam mateta, Tuhan si masuk-masuk ke geluhan ta, telah ngatuk kita rusuh, mereka si menghulinaman Tuhan. Amin. Mari ras kita ertoto kita. Pasu-pasundulah o Tuhan kata singgo ibagikan kami, gela arah persembahan pengatakan bujur kami, arah kata singgo ibagikan kami, arah persembahan kerjaan kami, banci pe inanami kami, karena kelengatendu sila ngadi-ngadi, ngoyaloken kami ibas kamnari. Pasu-pasundu Tuhan katandu singgo ibagikan kami, tersuan ibas puso peraten, terbuah ibas lagu langkah, pengukuran bagi pengerana kami. Terpujikan Tuhan rasa lalap, serasa lalap. Amin. Senina ras turang, sini kelengi Tuhan, radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa, mari diakukan pengakun kini tekenta, ninta dari ras-ras. Aku te mandi bata bapa, sila resibar kuasana, sinepalangit rasdoni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si muda-muda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini serang, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan, ngokeke ibasi mate nari, nangkih ku surga, perpundulna arah kemuhen di bata bapa, sila resibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janang lit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken pula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta man dibata. Kata dibata si jadi palas ibas kita nehken persembahan pengatakan bujurta, ngendeskanlah persembahan pengatakan bujurnu alu meriah ukur, ula alu khusus jumut-jumut, entah sampai bagi si terpaksa. Sebab dibata masu-masu kala si mereka persembahan alu meriah ukur. Tupung sisahkan persembahan pengatakan bujur taman dibata, ras kita rendai pas kitab dendenta nomor 315 ayat si pemenang.
ras kita arsada, ibas pertoton sapaat ras kita pertoton. Isekin kami enda Tuhan makalit gege ibas kami laku mereman ban. Kamdagi Tuhan si masu-masu dengan singelipat gandakan persembahan singgoi persembahkan kami. Gelaban cipe ipakaikan gereja dugunan dahikan dahin tri tugas gereja. Silit ibas kami pe Tuhan kam sinambahisa. Gelar kecukupan kami bas kegeluhan kami. Tuhan ertoto pe kami man Bandung. Nandangi kerina anak-anak du singgo ngendesken persembahan tandaria ukur, persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, bagepe persembahan kerjarani, si persembahkan ibas warienda. Tuhan kam si masu-masusa. La kekurangan ngawan perpulungan du. Ibas ia ikut muat bagi numpak-numpak dahin gereja du. Ibas dahikan dahin tri tugas gereja. Kerina kami anak-anak du singgo erdahin. Terdilo guna mereken persembahan pengatakan mujur. Sebab te kami silit ibas kami pe kam kapumpuna. Ertoto kami pe kerana anak-anak du si ulang tahun ketubuhan. Bagai pe si ulang tahun perjamun. Tuhan kam si masu-masu anak-anak du. Ibas kriahan ukurna. Ibas pertambahan umur singgo ibre kenduman bana. Telah malam matena. Beria ukurna. Ibas penampat kuasa kedangatedu. Bagai pe o Bapa ertoto kami. Nandangi anak-anak du si sakit. Silit ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami Bapak Edi Tarigan. Nande Riana Beru Tarigan. Biring Lydia, Nande Romaika, bagepe o Tuhan, kerina anak-anak nu si sakit di rumah, bagepe si opname i rumah sakit, dudurkan kam tandu si melias tempaksa, gelaban si pe ia sehat dengan menjual-jual. Bagepe kekelengan kami, Nora Emeritus Nande Iwan, bagepe Bapa Paleri Bangun, ija piga-piga waktu si lewat, kemahendu pertua emeritus kami Bapak Iwan boleben ngadap kukam. Kam singapuli keluarga gelah tetap menjuah-juah. O Bapa sini surga, kerina anak-anak, kela permain ras kempu-kempu pe, kubas tandu undaskan kami. O Tuhan pertoto pe kami man kerina ngawan ni perpulungan du. Ibas kerina dahin si ilahi kena, serayandu, pandita pertua diaken ras emeritus. Pengurus PJJ bagi pengurus kategorial, mudramen, kelasis bagi perunggun-runggun. Tuhan kam kerina si masu-masu anak-anak doenda, gelah tetap perhatian Tuhan idaramina, dengan ngasuk pemberikan persembahan si mekulina man Tuhan, sebab Tuhan Yesus menjadi usian kami ibas tersembah. Artotope kami man bandu, nandangi kerina dahin-dahin gerejandu, subuh enga puli, bagepe ibas kerina dahin-dahin pelayanan kebaktian-kebaktian Tuhan si masu-masusa. Tertutupi kami nandangi kemahandu Presiden kami Joko Widodo. Rikut ras kerina timna sirdahin bas pemerintahan. Tim medis bagepe kerina aparat negara. Rikut peras kerina anak-anak du. Singgo ibreindu pemerintah ras kepentaran guna ngaturkan negara enda. Dudurkan kam tandu si melias. Ndau negara kami darah ukur kalak si ilat, jangan ndau pe arah kerina kerusuhan silangan na atendo. O Tuhan, artoto pe kami, man kerina ngawan perpulungan du, menakan anak kami si kitik dengar, si sekolah ras singgo kuliah, si erdahin bagi pe si lenga erdahin, singgo erjabu bagi pe si lenga erjabu, singgo ngalo kentua bagi pe si lenga ngalo kentua ni mai waktu Tuhan. Bagi pe anak-anak du si erceda ate, bagi pe sil meriah ukur ibas perindu rezeki, jabu-jabu sila neku bagi pe siku dengar, bagi pe orang tua kami saitun, bagi pe anak-anak kami si sangana mempersiapkan diri guna ngikuti ujian semester, man bandu Tuhan ia kerina ia desken kami. Jangan mido kami Tuhan man bandu, kelah kerina anak-anak du si numpak-numpak dahin gerejandu, lah pernah ia kekurangan, tapi Tuhan tetap si masu-masu kegelupenna.
Pasu-pasundu kami kerina Tuhan, telah malam mati kami, meriah ukur kami, sebab te kami penampat Tuhan kami menjuah-juah. Dengan PO Bapa, adilit perbeben kami, te kami, ibas pengajari Tuhan, te kami sinampati, dengan si mereka serpang pulang kami. Bujur Tuhan, kerina kegeluhan kami yang desken kami man bandu, sebab reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari senina rasturang sini kelengi Tuhan, sisahkan persembahan kerja raninta, tanda pengatakan bujur taman Tuhan, ibas pemasu-masuna, kegeluhan ta, ibas nahkan persembahan kerja rani enda. Mari ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 385 ayat si pemenang. Mari sisahkan perpadangan ta mandi bata. Tuhu sebuena pemere di bata man bata. Kainga si jadi tekad ta. Nina di bata, ola arwa tendu karena wari si pepagi. Kai nga si jadi tekad ta? Bagi di bata empekena-kena bangsana, kai dia tanggung jawab ta nangdangi teman ta manusia. Si pegegehi perpadanan ta mandi bata, aluras kita rende bas kitab dendenta nomor 424 ayat si pemen. Maria
Mari ras-ras kita artoto. Bagi sini iajari Tuhan Yesus ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiami. Rahmin kini rajandu, selah min peratendu, idoni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibaswari sendaen. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nai. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Persembahkanlah gelukndu, pakaikanlah pemeredi bata silit ibas kam, jadi pasu-pasu man gereja, rasman temandu manusia, janah si jadi gegehdu, mekapkan pasu-pasu sirikna idur di bata nari. Alukan kamlah pasu-pasu sirikna idur di bata nari. Ipasu-pasuna kam, janah ibrenga kam ringan isi kelewet dalemna si badia. Ije ipasu-pasuna kam, alu udan, katawari pe kam perlu, batang kayu erbuah, janah mereken ulihna, janah kerina kam geluh alu teneng ibas tanah dulu. Amin. Kebakti kerja ranita jelas Pak Saida mengandung Tuhan si masuk kita kerina sehat ras juang kita jana salam semangat salam tedah ademan.